Mayong hapon, ano ng Butuan On News Update sa Butuan City Public Information Office. Gilusa sa City Government of Butuan ang Pasko Balangay, barangay category ang Barangay Lighted Icon Contest 2025, usa ka citywide nga kompetisyon nga naghatag og higayon sa matag barangay nga ipakita ang ilang artistry o creativity pinaagi sa paghimo og balangay-inspired Christmas lights installation nga makapabibo o makapalamdag sa komunidad. Ang mga partisipante gikinahanglan nga mosunod sa giandam nga guidelines o kriteria sa kalihukan. Karon tuiga adunay 17 ka barangay nga misalmot sa kompetisyon. Mupili ang panel of judges og top 3 winners apan bisan ang mga dili makasulod, makadawat gihapon og consolation prizes. Ang awarding ceremony ipahigayon karon Disyembre 20 sa City Hall grounds. O makatong update ni adlaw alang sa mga updates, follow the like official Facebook page, TikTok, Instagram ug subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. 7 days na lang, Pasko na. Ako si Charmaine Awitan, daghang salamat.